Игат Владимир Зингондо кот поэт патриот афта касы бире фыстай рай гурам бастаиты хай ой бире нарасарт армастер фанзайцып баразы фалайн бантыст иро литература ама хустар ирыстуны сари бара сарал тухи история яном анустам нефессен. Республика эсколата ахырганинак табакастысты поэт фыстым завгата. О, тиге руда коччен ама тухчунда ويقعدون وص مستقعد ناقص سقسقتان فقاب نرتر تخص أرداف إقرأ السردة زوجنا مسرندر تنخوت برم باروس قارم خص مفارس دار خفت فمسن تردزن تاي نتخسن سايدا تردي تاي دا تردي تفلس او افسردم نکنه سونم چیده Lagda, susak burada, fıs lagda. Varsında, fıdı basta, saman, zuap sarı navma bonmanan. Rasıkdan da varstı rogay zor, o fıdı zah. De matsart, ma bon. Ez marav zerde xoxo girondan. Fala xaxtan vaxtun sıkanı. İnagliyecekse, ne, ve ez navedden. Ve di valdestem xaxtay am xözün. Ahır, sardı fadıl gorat martsıdır. Ne albanıstım, ne xoxo grasugdu. Men me acın fınırdan faxası. Игат Владимир бавзарстава зау царцтерфе де бастион хасте текст ма ахур маграстаджета рамбардав джетабан сан котой загазинзин тамнакаския ой райставал дар ахрат кастфацис хусар ирестон педагогон институт ой фастата казахстан патсахадон университет ой вет хор журналистер аматенгварстая профессии бирасте антешчне факоста газет советтон ирестон я журналистон архайде фарце و درستجت رازمگون دمسک اتساقس دست بیر فارستتا کتست فدل اندرتا زورن در نوانده دستم بیر تنفس تاس ولتن در کست ایر دیزن یستر ورزون زیناد رای گرم بستمه اما ایرون آدمم کتاب یوازنون خسیز فلی توی تای نای ما کنم زختون رستینات زور رستینات فز نای ما کن بخ دزر در نقد Allah da zarda dor, ama xurfa zaqsta embar, çişi kuxta, çişi qaxta, çişi kusta, kulondrusta, niçi varsa, niçi zon, niçi sabahsın benton, don kınava, vatır boxas, zivak moka, kumma bokas, donu çardı xosma bon, ama zedahixsın zon, zonay, vatva zena lag, lodir na, fala etsak. باش گفتیم مادرون افزاق اشک قوسون آبون اما سومدر ویات جنزش وینرتون زلانگ ود ودزنن آمونچن انوسته زلت راس آلخات در نماد لمبه نگیمو ارزر دوت باید پاتریوتونم بستا گنار خاید فدل در نوت سماست سری باره اما آدم بارت سرل کت توخ کتا خد بار زیناد سرل توخ متس خای باورد بخواستا و دتل سفند رستج در آدم قدتا راز مکنن انسون قطاگ نود فلوزدو رستج آل خاطر رازن آخمادای مکتا و دو نیسه یود ایگات ولادیمیر. В 90-х годах во время грузинской агрессии тяжело больной поэт принимал активное участие в борьбе за нашу независимость. Писал статьи против разжигателей, выступал на митингах перед народом, принимал активное участие в демократическом движении Адамун-Нехас. Много страданий дети выпало на нашу маленькую Осетию, особенно именно в 90-х годах, когда грузины пытались подавить нашу независимость и нашу свободу. Видя все это, больное сердце нашего великого поэта Владимира Икаева, патриота, содрогалось. Он страдал вместе со всеми, но не бросил свой народ, вселял в людей надежду, делал все возможное. И в результате всех переживаний сердце нашего поэта не выдержало, и 27 января 1990 года он ушел из жизни. Уже 31 год, как нет с нами великого поэта Владимира Икаева. Но и слава о нем, его творческое наследие, его стихи будут жить в веках. مازال ما ارباخت توی پایت چشتای سیو ایکات مادینه کسی آرخاید فرце پایت فستم زفگتای بیرت الفسترچ دست زارجتا ایکات مادینه بوزنگ زاختا آخم ایزر که باست تکوت توی ویت خی شتر بوزنگون ویبتندر آبون هاشدی ساجه رسود مادال چی باشد تکوتا و شرم بونیل در بیره ما
ایگات ولادیمیر شدمایی ولدر جبخ ننی سود ایرستولت خیتوخ کتا ایگات ولادیمیر ود پاتریوت یادم تنگ ورستا ایرستون ورستا ما یه فنده دیشه می ایرستون رسوخ دوا مجمن آخم گتل رسوخ قبول تا قومل کنوی سفیدن رسوخ دوا جوری بنات مسه برتوی ما راز زرگه تنگ زمن و دیراف زارن ایول در گتل قبول تا تنگ خورس ام زبگه تا راف زرستو ایول درن رسوخ دسته که زغنه قوه فلا سوت باورتوی ایول در ما دستو ایول در تنگ خورس ما من تنگ زنو را بار سکنن یوردم کنن این دردم ما من ارتا گراماتایت دمانیست ما آخم فندوم ما میس ما خیمه ارتان والجرات جستم آبون کدمن آخم خسرات داد فلا مخینو می از مخدگ گراماتاتا مناش جبخ قبوتن یول در آل کمندر راجنن مازال خیادیشتن سیپتن در باکون در سد زردل دارن لورتن کدن در زندگوند بایتن افتا ایکات ولادیمیرن در نباند از بیراست آمون جنیفت سرن فلیفستن وقتا آی فستوات مستا امی خورزنوم. Otate alona ostate zaver kumaritad Fadima Tataksana informațion ravagdabun.